వేరియస్ श्री भगवतार्यां भगवतेन्द्रयों श्रीमहाय प्रियधम श्री वैष्णव नमो नारायणस्य श्री परे गुरुतमस्य श्री मध्यान्नकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परमयो अभिभवान्तर्यामनश्च परास्तोस्य श्री भूलास्मेन श्रीवासस्वामिनः अस्मिन् आलये द्वितीय प्राकार चतुर्द्वार गोपुर निर्माणात् पूर्वं प्रथम श्रेष्ठिकान्यास कर्मणि एकदिनाधर प्रयुक्त श्री वैघानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण प्रथम श्रेष्ठिकान्यास कर्मणि नवरत्न देवता स्थापनं करिष्ये। अव्यामरतस्तुचीनागं सुजगंहिनां यद्भरगं शुचिभ्यः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोश्च जन्तोः धातुप्रसादान्महिमानमीशम् ॐ ब्रह्मणैमं ब्रह्ममणिं ब्रह्मस्थानेऽहं प्रतिष्ठापयाम्योन्नमः प्रथमं पुरस्ताद्विषेपतस्सुरुचो वेन आवह अस्य विष्ठासतस्य नमसतस्य विवः ब्रह्मणैमं ब्रह्ममणिं ब्रह्मस्थानेऽहं प्रतिष्ठापयाम्यो नमः इन्द्रायैमं वज्रमणिमन्त्रस्थानेऽहं प्रतिष्ठापयाम्यो नमः अग्नैमं मौक्तिकमग्निस्थानेऽहं प्रतिष्ठापयाम्यो नमः यमायैमं वैढूर्यमणिं यमस्थानेऽहं प्रतिष्ठापयाम्यो नमः निरुतैमं शङ्खजं निरुतस्थानेऽहं प्रतिष्ठापयाम्यो नमः वरुणायैमं स्फटिकमणिं वरुणस्थानेऽहं प्रतिष्ठापयाम्यो नमः वायव इमं पुष्यकान्तमणिं वायुस्थानेऽहं प्रतिष्ठापयाम्यो नमः सोमायेमं चन्द्रकान्तमणिं सोमस्थानेऽहं प्रतिष्ठापयाम्यो नमः ईशानायेमं नीलमणिमीशानस्थानेऽहं प्रतिष्ठापयाम्यो नमः ॐ तमेकनेमिं त्रिपुटकं षोडशान्तकं शतार्धारं विशतिपत्यतराभिरष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहं प्रजापतिं प्रथमं विज्ञानां देवानामग्रे यजतं यजध्वम् ब्रह्मणैमं सर्वगन्धानि सर्वरत्नानि